Hi there everybody guys, my name is Dario, I'm Italian, I'm from Sicily. I'm a translator and an interpreter and I'm a language addicted. I currently do speak 6 languages: English, Portuguese, French, Spanish, Farsi, and of course my mother tongue, Italian. Learning a new language is a huge challenge. I do know how hard it can be, especially at the very beginning. But at the same time, I think that I can give you some good tips to improve easily and fast. English is the first language I've learned when I was at school. I used to live in UK for 1 year, and over there I had the possibility to improve my skills and as well to bond with a lot of people from all around the world. Le français c'est une autre langue que j'aime bien, mais je pense pas que mon niveau c'est super. J'ai appris le français seul quand j'étais 20 ans, 21 parce que j'aime bien la musique et le cinéma français spécialement. J'espère que mon français peut être suffisant pour parler avec les gens dans la rue, pour conversation informelle. Mais pour choses un petit plus difficiles, je necesito estudiar plus. El español es un otro idioma que me encanta. Yo he aprendido el español hace 1 año y medio y completamente solo. Yo creo que el italiano y el español se parecen mucho y por eso, por un nativo hablante italiano, es más o menos sencillo tratar de hablar español y también por un hispanohablante tratar de hablar italiano. Por todas esas motivaciones, yo pienso que deverías acercarte a um idioma maravilhoso e encantador como o italiano. Fala galera, o português brasileiro é o último idioma que eu aprendi temporalmente, mas eu também acho de verdade que seja o idioma que eu mais adorei aprender. Tem o sotaque brasileiro, que para mim é algo de maravilhoso, né? Mas faz 1 ano que aprendi o português, também esse idioma eu aprendi sozinho. Tendo tido muitos alunos brasileiros, eu acho que para um italiano seja um pouco mais simples aprender o português do que para um brasileiro aprender o italiano, pelo menos no começo. Mas depois eu acho que a gente junto pode fazer um percurso para você chegar até um italiano maravilhoso. فارسی یه زبونه که خیلی دوست دارم. فکر نمی‌کنم که فارسیم خیلی خوبه، ولی تاریخ و فرهنگم برای من قشنگن و زبون فارسی برای من قشنگه. هیچ وقت به ایران رفتم، ولی امیدوارم که اگه یه روز به ایران میرم با مردم رو خیابون میتونم حرف بزنم. L'errore che molto spesso possiamo fare quando impariamo una nuova lingua è studiare eccessivamente la grammatica. Sicuramente la grammatica è importante, fornisce le basi, ma allo stesso tempo non ci fornisce la sicurezza di saperla parlare. La pratica, quindi l'ascolto, la conversazione, lo scambio, gli int culturali e anche e soprattutto lo slang danno la possibilità di poter parlare quella lingua propriamente e quindi di poterci connettere con i madrelingua. A volte potremo trovarci ad imparare la lingua in maniera formalmente corretta, ma d'altro canto andare per strada e non riuscire a capirsi con le persone. Quindi l'obiettivo assolutamente deve essere unire e coniugare questi 2 aspetti per riuscire velocemente ad imparare.